मालदा से खबर। बीजेपी की पंचायत में सर्टिफिकेट को लेकर परेशान करने का आरोप। ऑनलाइन अप्लाई करने के 3 दिन बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। स्टूडेंट्स को मजबूरन आज पंचायत में आना पड़ा और उन्होंने प्रधान और सेक्रेटरी के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक कन्याश्री फॉर्म नहीं भरा तो कुछ ने अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा। पंचायत अधिकारी वे सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे और इसी वजह से स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आरोप है कि मालदा के मानिकचक ब्लॉक के मथुरापुर ग्राम पंचायत में जाने पर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को पिछले कुछ दिनों से इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर अनमैरिड सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जल्दी जारी नहीं किए गए तो वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्टूडेंट्स की शिकायतें हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पंचायत भवन में इकट्ठा हुए और सेक्रेटरी समेत मथुरापुर पंचायत अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मालदा के मानिकचक ब्लॉक के तहत बीजेपी की मथुरापुर ग्राम पंचायत मथुरापुर इलाके की स्कूल की लड़कियां और कॉलेज के स्टूडेंट्स शुक्रवार को पंचायत भवन में इकट्ठा हुई। इनका आरोप है कि पंचायत में स्टूडेंट्स के लिए कन्याश्री फॉर्म भरने के लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वहीं स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए परिवार का इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। कुछ दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सारी जरूरी चीजें कर दी थी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई और सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पंचायत भवन आने पर उन्हें आए दिन परेशान किया जाता है। আমরা আনমেরিড সার্টিফিকেটের জন্য এসেছিলাম তো পঞ্চায়েতে? 3 দিন ধরে আমাদেরকে ঘোরাচ্ছে। কখনো আসছি তো বলছে এখানে লোকগুলা যে মিটিং এ আছে, আবার কখনো বলছে যে যাও কাজটা করে দিব, কিন্তু আমাদের এরকম করে বয়স্ক মহিলারা ছোট বাচ্চারা সব ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কোথায় লাগবে এই সার্টিফিকেট? আনমেরিড সার্টিফিকেট স্কুলে লাগবে আমাদের। তো দিচ্ছে না? গার্লস হাই স্কুল কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? ক্লাস 12 তো কেন দিচ্ছে না, কিছু বলছে? বলছে যে টাইম লাগবে 7 দিনের জন্য, এটার জন্য ঘুরতে হয় এরকম করে বলছে। মানে স্কুলে প্রতিদিন তো আসতে পারবো না, আমাদের স্কুলে ক্লাসও করতে হচ্ছে না, আর আমাদের এক্সাম আছে সামনে ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ থেকে, ওটার জন্য। এর জন্য না, এটা কেটু ফোরামের জন্য আছে, মানে 25,000 ওই যে কন্যাশ্রী টাকা ঢুকে ওটার জন্য আছে। আচ্ছা, এখন কথা হলো আধিকারিকদের সাথে? এখন কথা হলো আধিকারিকদের? কথা হয়েছে কি তো, ও বললো? বললো যে আজকের মধ্যে তোমার কাজটা করা হয়ে যাবে, সোমবারে আসবেন, কম্পিউটারের দোকানে যাবা, বের করে দিয়ে দিবেন। দিন হয়ে গেছে আমাদের ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য, তো আমাদের এখন অ্যাপ্রুভ করা হয়নি। আর আমাদের কলেজ থেকে চাপ দিচ্ছে 2 দিন, মানে আজকে লাস্ট আছে আর কালকে আছে। কি কাজে লাগবে এই সার্টিফিকেট? এটা স্কলারশিপ কলেজে? হ্যাঁ, কলেজে স্কলারশিপ তো হচ্ছে না কেন, কি বলছে? হচ্ছে না। ও বলছে যে এখন 2 ঘন্টা সময়, কিন্তু সব জায়গায় মানে সাথে সাথে অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়। এখানে 3 দিন হয়ে গেছে অ্যাপ্রুভ করা, কোনো কিছু আসেনি। এখানে বাধ্যই আমাদের কাছে সবাইকে আসতে হয়েছে কলেজ থেকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এতে আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। আর কলেজ থেকে চাপ দিচ্ছে যে 2 দিন আর সময় আছে, আর কলেজ থেকে বারবার এখানে পাঠাচ্ছে। কার কাছে পাঠাচ্ছে? কার কাছে আসতে বলছে? আর এই সেক্রেটারির কাছে, তো সেক্রেটারি ওখানে অ্যাপ্রুভ না করলে এখানে ওটা ইনকাম সার্টিফিকেটটা বের হবে না অনলাইন থেকে। তো উনি অ্যাপ্রুভ করছে না কেন, কি বলছে উনি? ও সময় নিচ্ছে। তো শেষ এগুলো বলছে এগুলোর নিয়ম, মানে নিয়ম আছে 7 দিন, 7 দিনের মধ্যে অ্যাপ্রুভ করা যায়। কিন্তু সব জায়গায় মানে অন্যান্য পঞ্চায়েতে দেখি সাথে সাথে হয়ে যায়। তো